काल पहिले की जे मीडियाचे कमेंट्स येताले तुमचे आणि त्यांचे I am I don't want to even I don't find him worthy of a comment. Why you thought of making a statement like that kettle no आणि ते Kettle पण I have explained very clearly. Kettle म्हणून कित्याक म्हणणार जेन्ना आमी मोर्चा करतात जंय बायल्यो आसा भुरगीं आहा तेन्ना आमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचें कर्तव्य जाता की सेफ्टी सेक्युरिटी ही आमी तांची मेंटेन करूंक जाय जेन्ना मोब जाता तेन्ना दीस इश्यूज कम अप विच इज वाय आय वॉज सेइंग की डिस्कशन जावन आमी प्लॅन करूं कितें डिस्कशन जालें हांव तरी नाशिल्लो डिस्कशन सो आय वॉज नॉट अवेअर दॅट दीस वॉज अ मीटिंग टू टेक अ मोर्चा टू समबडीज पर्सनल हाऊस कळ्ळें तुका एंड आय हॅव माय व्ह्यूज ऑन गोईंग टू पिपल्स हाऊसीस गोंयांत आज मेरेन एक कल्चर ना की लोकांच्या घराचेर मोर्चा हाडप हें अजून मेरेन कल्चर येवंक ना म्हाका दिसता तें येवचें न्ही सेक्रेटरिएटाचेर मोर्चा व्हरप व्हरूंकूच जाय एसेंब्लीचेर व्हरप व्हरूंकूच जाय दीज आर डेमोक्रेटीक प्रॅक्टीस हें म्हाजें नवें आशिल्लें पूण तें डिस्कस जावंक नासलें आय वॉज नॉट अवेअर विदावट डिस्कशन इतल्या लोकांक भुरग्यांक घेवन आमी वतात 7 किलोमिटर चलून विदावट एनी प्लॅनिंग म्हणून हांवें तें म्हणलें की यू आर एक्सपेक्टींग पीपल टू बी लायक कॅटल पीपल आर नॉट कॅटल एंड नोबडी इज एनीबडीज बॉस गोरवां आसा पळय ती गोरवां आपले मालकाक वळखता म्हणटा पळय कोण कोणाचो मालक न्ही म्हजो तरी कोण तो मालक न्ही ते गेले ते सक्सेसफूल सुद्दां जाले तेंचे सक्सेसफूल जाले लोक सुद्दां ते खूप जमा जाले ना लोक जमा जाले म्हणल्यार सक्सेस जावंक ना न्ही 7 किलोमिटर सर वचप म्हणल्यार फकाणां कशी आनी विश्वजिताक फावय बी विश्वजीत जी भाशा उलयल्या की तुमी कोण इतल्या लोकांक हाडटलो हें करतो दीस इज द प्रोवोकेशन ताजे खातीर लोक वचूंक आयले न्ही पूण ताणें रॉंग उलयलें म्हणून आमी रॉंग करप हें सारकें जायना पण विजय बाबा आणि एक विषय म्हणटा पळय कोणाच्या घराचेर दामू नायकाच्या घराचेर जर मोर्चा वचचो पडलो म्हाका निवडून येवपाक हांव घराचेर तेगे मोर्चा व्हरना हें क्लियर हांव कोणाच्या घराचेर मोर्चा करपाक म्हजे पर्सनल व्ह्यूज आहा दीज आर माय पर्सनल व्ह्यूज तुमकां जर दिसता की तें व्हरप सारकें तर ते तुमचे व्ह्यूज तुम्ही म्हणले की प्रोटेस्ट हायजॅक केला म्हणून कोणी हायजॅक केला म्हाका दिसता की तो ऑफिशियल लोकांचेर आनी कोणाक टार्गेट एक आमी नो गो एरियाज आसतात राजकारणात आज मेरेन गोंयच्या राजकारणांत त्यो आमी पळयल्या विजय बाबा तुम्ही म्हटले की प्रोटेस्ट हायजॅक केला म्हणून कोणी हायजॅक केला म्हटलं तुम्ही पळय दॅट इज नॉट गोईंग टू स्मॉल बट वाय मी पळय सगळें पळयलां तुमी सगळें पळयलां तो प्रोटेस्ट कोणाचो प्रोटेस्ट तो लोकांचो थंय कोण आशिल्ले कोण कोणाक डायरेक्शन दिताले हांव प्रोटेस्टाक आयिल्लो लोकांचो प्रोटेस्ट हांव प्रोटेस्ट RGPचो प्रोटेस्ट म्हणून येवंक ना थंय दिसतालें तो RGPचो प्रोटेस्ट दिसतालें हो ना इट इज अ फॅक्ट की तांचो आमदार फास्टार गेला सो तांकां दिसला की हो प्रोटेस्ट आमचो तातूंत नथींग रॉंग अबाउट इट पूण आय हॅड कम फॉर अ पिपल्स प्रोटेस्ट नॉट ओन्ली मी लॉट ऑफ पीपल हॅड कम थिंकींग इट इज अ पिपल्स प्रोटेस्ट सावथाचो लोक चड आसलो सावथाचो लोक जो आशिल्लो खूब लोकांक हें दिसलां आसतलें की हो पिपल्स प्रोटेस्ट हो एक पक्षाचो प्रोटेस्ट न्ही बट बिफोर कमिंग टू द प्रोटेस्ट वर यू अवेअर व्हाट वाज हॅपनिंग व्हाट वुड I was not aware at all. I was called for the protest. Like everyone, I have also come there. You have seen me being part of the crowd. I also had people with me from my constituency. So I am responsible for them. Me. Okay, I didn't have children, but I saw children. I didn't have children, but I had women also with me. So, उगीत तांकां चलत व्हरप खंय व्हरता कितले मेरेन व्हरता कोण तांकां कितें प्रोवायड करता आमी वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल हांव 3दा निवडून आयला बाबा हे प्रोटेस्ट बिटेस्ट करूनय आयलो हांव उगीच वयल्यान पडूंक ना न्ही 16 दीस तुम्ही हाडले तेका लागून तुम्ही त्याचे कारणीभूत म्हणटा एक ताका हांव रिप्लाय कांयच दिना तूं कितें म्हणटा तें विचार तूं विचार मनोज परब म्हणटा असो कितले अशे 100 जाण आसतात ताका हांव रिप्लाय दिवपाक जाय तूं विचार ताणें तुजो विचार तूं विचार ताका रिप्लाय दिना हांव ताका ही इज नॉट वर्दी तुका रिप्लाय दिना तुका तूं विचार अशें म्हणटा तथ्य आसा तितून तेणे तथ्य आसा तुम्ही 16B हाडपाक पडलो कित्याक हॉरायझन पिरियड फॉर रिजनल प्लॅन 2021 4 वर्सां उरिल्लीं हांव 2017 हें सेक्शन हातूंत हांवें 32 केसी घेतल्यो 32 केसीन चड केसीस 18 काय 19 केसीस इन्स्टिट्यूशनल आनी एक केसी कित्या खातीर जाल्यो फॉर एग्जाम्पल एक जमीन जी सेटलमेंट झोनार आशिल्ली 2001 रिजनल प्लॅन आशिल्ली ती ऑर्चर्ड जाली 2021 रिजनल प्लॅन त्या मनशाक न्याय कसो दिवपाचो
ताणें खंय वचपाचें सो ताका रिलीफ दिवपाक एक दुसरें मोपा तेन्ना तयार जातालें म्हाका 4 वर्सां रावचें पडटालें मोपाचे परिसरांत ओ नॉर्थ गोंयच्या परिसरांत हॉटेल प्रोजेक्ट्स येवपाक जेन्ना एअरपोर्ट येता तेन्ना हॉटेल प्रोजेक्ट्स येवचे पडटा हे एप्रूव करपा खातीर हो इश्यू केल्लो 16B was got because the horizon period of the regional plan was 4 years at that time. 4 वर्सां उरिल्ली आतां जेन्ना 2021 कंप्लीट जाली तेन्नाच्यान तुवें केन्नाय पळयना आसतलें 17 टुवाची डिबेट म्हणजे आयकून घे 39 एची डिबेट म्हणजे आयकून घे आय हॅव ऑलवेज ओपोज piecemeal changes and I have said that you go and make a new regional plan because the horizon period of the regional plan 2021 is over. विजय बाब आता पळय आता सडक छाप भाशा उलोवप की ना ते ताणें हाडलें म्हणून तें जालें हाडलें म्हणून कितें तेंच 16B कॅन्सल कर म्हणून हांव उबो रावलो मरे ते रावना आनी ज्यो 32 केसी हांवें एप्रूव केल्ल्यो तातूंतल्यो सगळ्यो केसी रिसेंट जाल्यो थंयच्यान लँड कन्वर्जनां सुरू जाली म्हणटा तो थंयच्यान लँड कन्वर्जनां सुरू जाली म्हणटा तूं तेन्ना तूं रिपोर्टर आशिल्लो 2001 रिजनल प्लॅन 2020 जाल्लो तेन्ना तूं आशिल्लो कन्वर्जन म्हणटा तेन्ना जालें मनोज मागीर कितें तो उलयता पळय ताज्यो खबऱ्यो घेवन येवं नाका तुज्यो विचार तेजेर आमी रिप्लाय घेता तूं विचार प्रश्न की बाबा तुवें हें केलें आनी हाज्यान सुरवात जाली तूं कर. गोष्टाची 39 एज फुल्ली स्क्रॅप करून लायतात ऑपोजिशन अरे हांव ओपोजिशन हांवें बिल मूव केलां जें फेडरीन रिबेलान आमकां सगळ्या आमदारांक दिलें तें बिल हांवें मूव केलां हांवें म्हजें ट्विटराचेर तें बिल घालां आनी तें बिल जर आयलें जाल्यार हांव तें कितें उलयलां इनफ इज इनफ मुवमेंटाचें हांव तें फुडें पूण तितून काही जे लोकल्स आसा तेंची घरां ते एक्सपांड करूंक सोदता किंवा ते सेपरेट घर बांदूंक सोदता मागीर तांकां खंय त्रास जावं कसो मीन्स जर तेंची प्रॉपर्टी आसा ऑप्शन लँडान किंवा सेटलमेंटान ना तर ताका घर बांदूंक जातलें स्मॉल पीस ऑफ करपाक तो जावंक मेळना तें करूंक मेळचेंच ना ते मनशाक तूं कायद्या भायर कसो काडटलो सो ताका त्रास न्हू मागीर त्रास आसात न्ही तो तुका you can't have विजय काल तुम्ही प्रोटेस्टाक तेंच्या वांगडा नाशिल्ले फुडें अलायन्सान तुमी वांगडा आसतले खंयचे protest? ग्रँड अलायन्स काल पयर जाला तो. पयर प्रोटेस्टाक तुमी आशिल्लो मरे नाशिल्ले हांव. ना मागीर मागीर म्हणटा नाशिल्ले पूण फुडें अलायन्साक तुमी वांगडा आसतले सगळ्यांचे फुडें सदां सगळें अलायन्स विश्वजिताचे घराचे भायर जातलें अलायन्साचे खबरो विश्वजिताचे घराचे भायर रस्त्याचेर अलायन्स जातलें काय म्हणटा हांव जेन्ना तुमी काँग्रेसीचो अलायन्स म्हणटात तेन्ना काँग्रेसीचे लिडर्स तुमकां जो अलायन्स नाका तेंच्या वांगडा दिसतात सो तेजेर तुमी कितें ते पळयता काँग्रेसीचे लिडरशीप म्हणल्यार तांचो प्रदेश अध्यक्ष नाजाल्यार तांचो स्टेट इंचार्ज जो AICC आहा ताणें सांगचें की आमचे बरोबर अलायन्स ना म्हणून मागीर तू रिपोर्टर